sini hukum mukumono terdiri tongkreng ni khukti sing bersamung belai bekatong thokmani haiman rak phanyai sini warong gana Sarnanda Kumar Deborma जों समायजाङै थांगाय folk what is the meaning of folk sungka jini honorable tinini guest Nanda Kumar Jamotia angka kayo Nanda Kumar Deborma angka kayo folk oneke saiman na FOLK folk जों ताबुनि modern dictionary नायना खेकाय traditional aboriginal कोनो कवि सारा without authors कोनो सिजाब करे कोनो बिजाब करे कोनो सिस्टम करे कोनो सारिगामा करे हाइपना मो तिप्रासानी जे चीनी कल्चर में जे नांगजाक मो folk dance folk music बरो मुथांनानै बागै मुथां नारंनानै बागै कमाय थांना नायमानि अबनो मुथां नारंनानै बागै दिनैसिमि before 13 years whatever 2010 ADC प्रशासन जाफानो तंग्राथुं एबा पॉलिटिकल जाफानो तंग्राथुं ए जे ADC प्रशासन कायसा तिप्रासानी folk music folk dance गोबां मानसि नारंनानै बागै जे कायसा songs थांमानि मो songs ता बाहायके फायका मुझे पावर तीनों क्लियर कॉक सका आंगो साइमनो 1964 आगरतला म्यूजिक कॉलेज BM हॉस्पिटल चमनी नी गानावो कृष्णनगर थांमानि सिगां ब्रिज पारंगै लामानि किसा पुगला जों नुकजाक 1970 नि सिमि आं निजेबो नुकजाक आफुरु आगरतला म्यूजिक कॉलेज चीनी बरम गनां Nanda Kumar Jamotia साना चेष्टा खालामना काक्सा कक बरक रोजाबनाय कक बरक तुयै चर्चा खायनाय बरक नं मेबी गणेश देवबर्मा बिनि कायसा निजस्व कलेज थांनानै राज्य सरकार पहिला आगरतला म्यूजिक कॉलेज नै चेंखा ताबो बिनि nomenclature change चीनी संगीतकार स्वर्गीय S देवबर्मानि मेमोरियल हिसाबै अब कॉलेज खुलुक जाखा 1964 नि सिमि ताबुक जरा स्टेट गवर्नमेंट मेशिनारी फुल पेडेड कायसा राज्य सरकार ताबुक पर्यन्त सचिन देवबर्मन मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज folk music folk dance traditional music traditional dance no बात तो लगा दी इवेंट देन मॉडर्न कॉक बरक थाशेपनो सोलोंजाया को मो कॉलेज तब कॉक बरक नि कोनो सिलेबास सिकरे अबहाय अनफॉर्चुनेट करे किंतु ताबुक जों मो प्रॉब्लम आसाना अब तो हिस्ट्री 1984 before 38 years tabungni read up class 10 class 9 even 11 class 12 nor hoyto saimangla 1994 17 August Indiani then Prime Minister Indira Gandhi
Indian Constitution Indian ni 49 Constitution Amendment khlai Tripura Hasteo the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council under 6th schedule above 23rd August Rajya Sabha unanimously সর্বসম্মতিক্রমে ওরা যদি পাস খাইয়ে ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালু ইন্ডিয়া খাই তিনি সং ওরা 3rd সেপ্টেম্বর 2022 13 বছর 10 বছরনি ফক মিউজিক কলেজ ফাউন্ডেশন দে খাইয়ে নাগলা খুমো বলে বেগে আং মুতুবা খাবো মো সেপারেট যে পাওয়ার minimum যে অথরিটি minimum যে ক্যাপাসিটি রেবানি অব দেন লেট ভারতনি প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর মুইতো খুনানি দরকার বকরে ইনকা শিক্ষিত ফেদরা কমো হোয়ারেস স্টেট গভর্নমেন্ট তব কাইসা মিউজিক ডিপার্টমেন্ট খুনুজা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও চিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি অর এ সুযোগ তঙ্গ সাজাখা তাবক পর্যন্ত ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি হাইনো কক বরক রেসাবমুং মুসুকমুং ফকনো বাদ যদি ট্রেডিশনাল অব আলাদা ব্যাপার অব খাইজে গিয়া বাহাইকে চিঙা গবনাই তিনিনি ম ফাংশন আংতে কাইসা কক সানা মুচুমা হাঙ্কাই শুধু স্টুডেন্টস রমতি আও নরক ফিউচার চিনি কালচার চিনি মিউজিক চিনি ডান্স এভরিথিং চিনি দফাবাই গদালজাব অবন নরম বাগৈ নরম পিলার ইউথ স্টুডেন্টস নরম পিলার কিন্তু অজাগাব তাবুক চিনি ম কক বরকনি মুসামং রেসাবমং অবনতি টংনাইর কক থাইছে সত্য কক সাকা চিনি মিস্টার ডক্টর অজয় কুমার আও যত বড় মো জাগাও ফাইয়া যত বড় চর্চাও ফাইয়া খুব কম পার্সেন্টেজ বড় খুব কষ্ট খায় অনেক লোক নিজেনি রাংবাই নিজেনি পুষাবাই চেষ্টা খাইলাইও গ্রামার সারা মাস্টার সারা ফাউন্ডেশন ছাড়া বনসং মানার থাই চিনি ফক মিউজিক বাই চিনি নেশননি কালচার চিনি নেশননি আইডেন্টিটি চিনি ফক ড্যান্স বাই চিনি দফানি সিনেমং রোজাগো আশিক রিচ হাসাকাও চিনি কক বরক মোসামং কক বরকনি রিজাবমং যত্ন সিজন ওয়াইজ ফাল্গুন মাস গান রোজাবনি আলকা চৈত্র মাস চিনি বরক গান রোজাবনি আলকা কালেবারি ও গান রোজাবনি আলকা আরাক বুতেক নংলাইফোর অকরা চাকারা রক বুতেক খপসা নङै কক থাইसा খাই গান রোজাबै তাই কাইসা বুড়ি চিকনো টমফ্লা রমানি আসুক টমাইয়া বুড়ি চিকো উল্টা মারো যত্ন গদালজাক বৈশাখ মাসাও রোজামানি আলকা কার্তিক মাসে রোজামানি আলকা আশিক রিচ শুধু তাবক जों যতনি চেষ্টা বাই চিনার এসুজি মাস কমিউনিকেশন সুনীল কলই খুব নাংমানি কক শাখা আও বনবসং মা নাইসিকনাই মিউজিক কলেজ ফাই পাস খাই ডিগ্রি সার্টিফিকেট নামই ব ডিগ্রি নামানি অবজদি তাই কাইসা বরকন তাই খরকনি বরকন বিনি সিরংমানি फोरोंमाया हंगाय अब तुरुक तुरुक पाइथानाय बरक फोरोंनायनि सुजुग सुबिदाबो जों खांजानि उचित तबे आं खाख्लायो दिनैनि जे फांसनो पाब्लिक रगलबो जेनारेल पिपल्स रगलबो जारा मो साबजेक्ट उत्साही मो साबजेक्ट तंगै चिनि रिसाबं मुसुबंनो फुवारनायरो बरंतेबो गोबांखाय इनभल्व खायै কক সালাইমানি বিসিমতै চিনি রিসোর্স পার্সন রক নাংকুকমানি কক সামানি বিসিমতै যত্ন বুখাও তাইসা বুখাক করাখাই নগদ কিফুলি থাকাকাই চিনব কমল মাইয়া যাই হোক আংক কলক সালিয়া
তবে কাইসা শ্রেণী বড়রক চিনি রেসাব মঙ্গ চিনি কানমং চিনি চামং চিনি মোসামং অবনো সেকামানো নাই দङनि তাবুক আশেক জরালে जों ফা নিংখা আশেক জরালে চিনি বখা রাখা অবনো বই জেস সাফানো চিনি শত্রুরক সেকামানো নাইফানো নরক বরক ঠিক টংখাই যত जों ঠিক টংখাই जों ক্রাক খাই নারাকাকাই চিনি ম ফক মিউজিক চিনি ম ফক ড্যান্স চিনি ম রিসাবমং মুসুকমং চামং টংমং চিনি কালচার চিনি আইডেন্টিটি তাই কেবল সেকামাই মাইয়া এবং जों সেকামানা রেগলাক আম থেকে নরক সামাই তাঙ্গই নগর কিফির দিহনে আন আনি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস রকনো ইয়াং ফ্রেন্ডস রকনো আঙ্গবনো মেসেজ রুমি এবং जों চিনি লিমিটেড administrative power, limited financial power, limited constitutional right and power ni bisingte বর্তমান এডিসি administration 100% mo beparo saito dihni ang as a council chairman and executive members of ang advice kainai. Thank you all. Sal pairuk kok bangruk ang sanani jengkangke oborok tamu thagna silia dengjangnai abono kirite dino khub সংক্ষেপে কক বেশি সালিয়া এই অমজে চিথাম বিসি সকাং খাইজাকমানি আফুরু ফক মিউজিক কলেজ ফক তামনহিন फोरा फोरोंलायखा साइमानिया फक रोजाबनाय रक बाहायके रोजाब सोदा सोलोंलायखा साइमानिया खातानायै मबाइलाव सोयै तुबुयनाय फक रोजाबमुं इंगिया आबो बोखानि पेपलाय फाय बियांति पेपला साइमानिया तो आ जराव रोजाबमुं सोलोंनानै प्राइमारि स्कुल ख्रै सीनियर बेसिक करै हाई स्कूल करै 12 क्लास करै ताबुकबो करै किन्तु रोजाबमुं सोलोंनानै कलेज दङ बाहायके सहैका कायसा वां सोंमोनग्राम कायसा डेभलपमेन्टनि पद्धति आं कलेज खुलगोरखा ताई बाकी इवान कलेजनि तलानि जे परिथायराव गाबोनरक सुनामसिरि सुदा सनम जाखा 1964 ni sini government music college Tripura tongmani from 1964 बोसोर बिसिं खालायखाय नायदि आबो खरकसा चिन बरक जे रोजाबमुं गोरों बक खालायलांमान बनि प्राइवेट स्कुल न सर गभर्नमेंट नावैनाय गभर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज न आगे जेटा ताबो मुक्त धारा नि हलमानि आजागाव एत बछर एत बिसिलाई थांखा हावरा साइडरा दैमा कसगै थांखा बोसोक्ति कसखा गुमति दैमातै बोसोक्ति कसखा साइमा रोजाबमुं तां साफानो फोरोंनि मानियाखौ आ कलेज I have never seen that Tripura Music College, which is now Sachin Der Burman Memorial Music College, has produced one Kokborok song anywhere. I have never witnessed that those colleges performing any tribal music. राज्य दङ राज्यनि माइचाव राज्यनि संस्कृति राज्यनि बरक राज्यनि हुकुम राज्यनि मोसामुंगनिनाय चिरिखौै कतर कतर साव रोजाबमुं कक बरक बाय तां साफानो फोरोंमानि बरनो नुगियाखौ at the same time in the Tripura University also I have seen that no Kokborok music song has been yet included into curriculum or syllabus. Correct. Bahai ke जों आगोखा
बयनिखौलाय दङ उइदाउट कुनु कुइसन जोंखौ रोखथारै सुरसे मानलिया अमरक वांसुनाय जरांखा वांसुनायखौ ताबो फाइ दंनाय दं रोजाबनाय दं आं कब गोबां साया सार जगदीश देव बर्मा अनारेबल चेयरमेन बसानाय बिनि स्पीच बाय जेफोरो कल्चरल प्रोग्राम गनो आफोरो आं रोजाबमुं तांसा रोजाबै विथ स्टूडेंट आंनि प्रोग्राम बायथाक खोंलायनो I will take 6 to 8 minutes after. Sudah jodoh hambai asal jalan nasi ngitung zabai.